Trésentama ama adabo nouvelle origine ne ben bolo dombe kono aye mamu kon la kono o de demba konti ako nega buli nega kan na be tere mbara na bo okofo e ko akote ni na ga jigwaro yiwa fatika baka fola munye demba konti ako ni aji temna ka laje be ngara ka fa ko mi jwe ka lo temeni o sikata la ko nega kono ko abina buli nega kono o sanfe abaro bela dile bena damena o wati o sur la sira mu fe ibe na ka fa ko munye furuba chakelaw Oluka Sénégal Jokul Bamumbe, Nankama Union nationale des travailleurs du Mali, Yantemu Alekewa, Watimuna Aleku Muruti Fariko, Obola, Abilente Tenning Atada gouvernement Mako Tikakoro, Mukala Nuna, Ibena Kafola, ni Belebele of Mala, Nega de Kabuli Negaka, Nabe Terembara, Nabo Okofo, Fatribaka Fola, Patricomu Kabil Doni Mukama, Audition Honitara, Ano Chakwa Beninga Kalo Durubo, Abobo, Tatebo, Shifenako, Otevio, Nega Kashika Kwatika Botukashi, Fatribaka Fola, ni dio ko ndete mina ka laje ka foko nega ko akaboli nega ka ka damina bamakula ka tabu shifo dibol ibi na ka foko ni kunye munya international de travail du Mali na be yente makufo ka layni belebele munu yayi ni jamana gouvernement fe wati munna ugun keleme ka murti fari buloda gouvernement nu bena layni munka o de ko nega ko ni ko akaboli nega ka fatika ba ka fola na manya ka foko wati mun ko fara wati ko ni ko asibe ko temena ni ya temna ka laje munye gouvernement ane yente mu yira bena benga nga wati mkonna ko kera ko mu février kalo wati la wati mu yentemi ya sebe ko garante o kera da mu gouvernement tike ko fatika ba fola na manya ka fa ko mu nye kalo duru ko ko o temana da mu juela ko kana bila ne ga kashika ko amabotu ka shika abeni nga na ga jigwaro ko nga fatika ba mu dema konti akoko kibara ko no sorola fa ko mu nye ka ne ga bolike ne ga ka ko ka fa ko abe bara bina sika ka sawa abu safna jara na ka foko feno kono ko abe gele ko sebe o sabuke munye fatirga ba no demba konte ako yo damusum ni ke munye union nationale de travail du Mali o ma do kono ku no nyo soro ku o ya dula ka fo o naga ka boli naga ka ni wati na ko bara bele wa ko bara mun do ka gele ko sebe akagole fatirga ba ka fola munye demba konte ako ko munye yente ma ka yu ka mamu soro o ya ira ka foko gele mun no o bala folo o de munye tiran kura sani o gele o ba ala nega yarabe terrain yarabe buli nega musanfe nanga mako arai o fana gela o ba ala mamunun keleme nu watina ka tu sigi arai yara sanfe mun yara fana be arai kere flala olu fana wulili o ya da mana gele ka fatirga ban fana ya ira ka fo na ta be mun ni ma ko fole yena be yente main ko fo aya ira ka fo ko mun ya ale ambe do mi na fo bi o yekuni ka ko daire ma maga folo terrain kura sanina o da ma maga la folo ko muso yebel glanda awo ako muye dema konti ayira ka foko muye yente mawani chen ayira ka foko muye terrain ayira ba boli nagam sanfe ibe na ka foko muye volaru no be zon ko fo mamunu be nu tesira alanye tesira klanye o lu keleme ko bela jiren chuen ami domna na foko bi ka foko o yoro ka sika kura ya ko bara do ka gelen fo ka foko bara ba de be ko ino ba ka fo atirkom muye dema konti ko ni du ya temna ka laje bank mondial alaka layni bele de layni munna ya ka gouvernement ko kan nega ka boli nega kan terembaro be sika kura ya tumna gani ya jamna ka laje ni wati na muye jamana gouvernement ala kon desere no to a desere no irade o sabu ga muye nafulo yi nafulo kasabi akacha da gushika ka buku ni ko kiya nega boli nega kan ako ga lani tumna nafulo kasabi e ko da gushika amano ngode ada gushika ko na trezira da amano ngode zomuni aye mun shuen ya be shuen ka be korta wallahi o tara befiri wa meri nu fana ya akereferon befiri o ka kabni u ya nega korta ba meru sna ka to o ushela befiri ka boya fo kulkuru ya a nega sira temezira be u ya be ka duye lawa kibar iba fo ko meru presse ngume akoro awo mamunu me ko fere ngontini meri nunu mamunu nga be ko fere ko amayne ngubo ko fere u ba fere ko mun fle ni ya ngayoro dugumala la ni folo ni ya ay ni barete ko koniwa konia ka jugo mo ni tebe ka jugo ma de
unya ya bina fa ko kormu ni tasuma Abu Safna Jara akoko ni yalla je ko ye gele belebele saka koko o gele akoko ni ko obala onata be amma di juto korola oni te wora chikumbo patiga baga fola ka kibara ko ni sorla aira ka fa ko mi gouvernement de transition no be sengan watina sigata la kuil ubuka bara ko ni ke ka nyeshimu ye nega bisiga boli nega kan to muna o misali e fen jume ko mu nye mai na ko pon fo ka ta se mu ye tukoto ko poma ani ka ta goshi baku ko babu ko la ko wuli ka jobe sinan watina o bisiga procureur to muna onata be ko ali bi ko wuli ka jobe belebele ko okera yenta mawka ni chide nye ale de yadda mu ye de ma ko de floga aira ka fo ko kibara ko ni sorla ko mu nya chemino abarakalaw ku ka doro me ko te mu ye gouvernement nga golon dikela de ugadro mate chemino gadro mate gouvernement aya da so fo e ma konti ko aya iro rolla kibe na ka fa ko me chemino ye e yo jabi li fena soro ka bo lu ro ko lu ko ku ka kalo duru abe o de be gouvernement aw Patrick Baka fola ako akila jigina ibe na ka fa ko wati munna Ibrahim Boubacar Keita hotel la jibrama wa eskata la ale na ka mo u bena ka mu sefa war milliard ta o de bo anga jamana wa ga ne konna la ko bi na ke kan nega ko ni ko o boli nega ka sefa 1 milliard ta abora Abu Safna Jara ibe na ka fa ko bina bama da kuno bama ya kunu shele kanya nyini vérificateur ka nyene bo comment sefa 1 milliard ta la refondation o de bo ko chemin de fer na urgence o fora akira election yekoro bama on tara fo South Afrique ka tout do terrain kulo ndo ka nu joko ko bekera ka bebo tele la ko terrain mena siffler terrain be teme dugumunu na ma bela jelen ye tegere fo ka dunu ni balaw ta hawla ala ko amina se ka ngoro le manga hali bi ko bi terrain ma boli wa boli tote Patrick Baka ko ni ka fola an woni be domina na fo bi na manya ka fo ko laji burama ka mo sefa war milliard tan olu yo kunu ku sigi o siratika la ko mu ye jamana gouvernement mu me senga ni watina olu ka wuli ka jo bela jele ne ke na fo be se ka soro to muna mu ye nega abse ka boli nega ka to muna to na na tawla ka Patrick Baka ko ni fem fo fem njelo no na fo ko gontege o de bara nga gele fo ka fo ko aka gele wana ma frati ba na ga jigi waro bay ko o sabge e fente bolom kono ni ya munumunu alaba na kari kari ote Adrilo so bada na anya sama ka bon nouvelle horizon kono la dama konté ale kalim kala tike buya bala bete garu ka fo nouvelle horizon ni ale bla indépendant ne be boni aye indépendant ka keni aka bi alamisa do boli décembre kolo clé fla 100 2021 ka do ka fo mouvement nouvelle horizon faso jokura faso josira ko uye proposition do ke ni oye ka layini do ke ka ta ka nyeshi asimi goitama ay ka do ka fo ko nunungo ubi anyini asimi goita fe ay ka do ka fo sika kuma ka do ka fo aka pereni dabali bela jele ke sika kuma abisika teme ani force vive che togomina wala sa hal bi ko bi na fo premier ministre ko sika fale do ala togomina ni mouvement mi ni ojua ko mouvement nouvelle horizon faso nouvelle horizon faso josira faso josira ay ka do ka foko nunu nye mouvement kuraye mi ni anyema oye Cheikh Oumar Diallo ka do ka fo ani akama ko uye conférence de presse do ke wa conférence de presse ni krofon dira ko me akeneka akara tratado ni obena tratado novembre kalo le bisaba 2021 wa akara mouvement re oluka jabaya akonona na Sirba fola akodi ka do ka fo ko ukoni uye document do bo ni obe talige papier ula papier inkonna na ka do ka fo uye judgment munu uye olu ke ka do ka fo uye olu bela jele serente ko salo ka do ka fo wa hakilamu ni ube uni ukunu ka che ka do ka fo ka bela jele ka ke document ye wa ka do ka fo ka kuna fo dira wele ka kono fo ka da ukloka Cheikh Oumar Diallo ka do ka fo akoni aya yira ka fo ame watimna comme 600 ay ka do ka fo ko gwela abe kusubele hanka jagwela min ni abe Mali ani jamani waraw che Mali ani communauté internationale ka damne Mali ani CEDEAO che gwela min be bi nunu nga fola ka fo ki ka do ka fo ko gwela min be ay ka do ka fo bras de fer min ni obe Mali ani nunu je communauté internationale ka tabla CEDEAO la ani Union européenne ko wati de sirasa ko akaka ni bras de fer ko aka jo ka bo ani uje parce que ba ka fola no ye Dawda Sangare aya yira ka fo ko ame wati na ko mi bi ni coordination min flen ni oye coordination mouvement nouvelle horizon parce que jo sira quoi ani anyama ye Cheikh Oumar Diallo
ka fola kado ka foko ayajira ka foko mali be wati mine ko bi mali keme jamane mi ni a isolé le me ni a blâmer a dana koy kado ka fo o blal o dana o te dorere kado ka fo o bi sabro gouvernement abka tabolo mi be gouvernement bolo bi kerenga nyana premier ministre a keme ka labe munu zabati wal may kado ka fo premier ministre bara munu be a bolo sanction munu ni utame ka la jamane kan ka so ke premier ministre a barake toy o de sababu la mouvement maw kon ko ubi anyini togo bela jelena ay kado ka fo ku ka fere ni dabali bela jele tige kado ka fo premier ministre kura abise ka tato mina parce que ba ka fola kado ka fo ko nunu ngoni ya yira ka fo ko ni ya ka fo ko sanction bi me jamani nga kado ka fo abisoro bara ani atato fe parce que ba ka fola Dawda Sangare aya yira ka fo ko kado ka fo FM mi me talige assise nationale pour la refondation kado ka fo o bara mi ni okunga kabini utukalo akui kado ka fo ni e ashia nani nande refondation assise nationale pour la refondation avec a bo a dogokoro communauté internationale CEDEAO kado ka fo nunu bela jele keme ka sanction min da ka mali ka segere a sababu te dorere a sababu ye ka fo ko gouvernement kunga chronogramme do bo min ba yira ka fo ko election ubise ka ke ni wati nunu ngono kado ka fo ko ame wati mine ko mi bi kado ka fo gouvernement amase ko baro ke wa a baro ke ferete u kono o la u kelme ka bara bela jele ka bo ama ni obe talike election ko la ka bo ama ko fo femiye u ka assise nationale ta fo assise nationale na le kera kado ka fo o election una soroka o jabu di parce que ba ka fola ni o Dawda Sangare aya yira ka fo ame wati na comme 600 ni ya ye ka fo ko gwela akeme ka jamani ka segen wa ko dore tere premier ministre mi ni obe angura kerengere na gouvernement mi ni abe kado ka fo ferete u kono ferete u bolo wa utika ferete dabalite u bolo dabali yere akeba te dunu nye aka ja pansuru nyala ka fo ko nunu ku desera desabula kado ka fo mouvement nyemo ko ubi hakila min da ka nyeshi asimi goitama ude uka fere ni dabali bela jele tige chronogramme do ka yira je bela jele na min ba yira ka foko election credible ni oye election jele amise ka ke ka benini wati ni okiboy kadu ka fo ubi fere ni dabali bela jele ka nyini shokel premier ministre fe ka nyini ministre asimi goita fe aka fere ni dabali bela jele tige wa ka sira dale force vivi munu ni olube jamani kono akera politique maw yewo akera dine maw yewo aka fere ni dabali bela jele tige ikado ka fo sika puma aka ado oni nunu njegwe wala sai ikado ka fo femi be taliga election jelena aka seka ketu mina wa mimbe wole ko premier ministre ko ay ikado ka fo ko aka fere ni dabali bela jele tige premier ministre jele wara ka sigi ikado ka fo maw bisika dangania minga mi ni afle ambulani parce que ka fo le no Dawda Sangare o Cheikhmaru Diallo olu ko ni ajira ka fo ko docteur Chegal Kugala Maiga ay ikado ka fo ko adesera to wa ikado ka fo anaka gouvernement bela jele desebe ko ka gouvernement sigi gouvernement mi ni obe wole ko gouvernement de large ouverture o kake gouvernement ye maamunu be kado ka fo nu bi baraka do ka dona kare kado ka fo compétence be maamunu na ko kolu che kolu do gouvernement no wa akada yele bela jere ye kado ka fo ame wati me ko bi Dawda Sangare aya yira ka fo ni jamani ta ka laje jendo kado ka fo kabinu nu zigira mi me wole ko sécurisation du pays ni oye lakana ye ay kado ka fo ko lakana ama sabati wa ku ka fere ni dabale bela jele ke ka lakana ka sabati retour de l'administration no ye foroba cha ke bawe olu ka se kata mali dugu bela jele la wa kado ka fo mi me wole ko cherté de la vie ni oye gwela mi be anga bi ni oye da dumini fon olu be gwela mi ngono bi ay kado ka fo ku ka fere ni dabale bela jele tige kado ka fo nunu nga se ka sabati tugumina chronogramme o fana o ka boloda ni oye election abise ka ke wati munna atiba ka fo ni oye Dawda Sangare akoni aya yira ka fo ko asimi goita aka fere ni dabali bela jele tige gouvernement large ouverture o ka dale wa premier ministre kura o ka sigi patri flanye anyemi indépendant kono Abu Safna Jara ulujugu ka manganchi ate sugujo ata bali nunu nye mouvement moyo sugube jo sikata ala arajo ye nura FM bi kononto ane nani tomi mururu duru munya ambela selike ni watina abo munya jela projet ko yimani ngore dala ne ga durusra 76 33 43 03 Sradantama Albi Ametanae nouvelle libération ne bembolo dombe boni aye abenata Abu Safna Jara ko karato
ale kana guloki flado kelema kana wa kelema yala nyon kana ibina e kafo munye mamu kumalendo ode MT akoko ni aklibala munye useni amyangindo ni beka mako pulo wati temane aya ira kafo ko bingali kumbe feka takale sigare ko mado kumbe feka ale munye useni amyangindo pulo kale takatuna ale chekalu patriba ka fola akwa me domina na foko bi munye useni amyangindo aya ira kafo ko ale ka shere mamunye ayo churu kebo ko ka poro ojo ayo churu chema iber kulwal chokoroba de abaka chokoroba to de la ji abaka to churunga ay chokoroba papa wa min dara ta to chedugula sina me gilo di mayende la hawla Fatiki bala fola akoni aklibala munye useni ame gindo maado munye parti politique dobe nanga mako kodem nye ma bado wa maado munye jamana imperial ministria ayake kateme jango kaida ka foko magansa ndoa munye useni ame gindo ami domine na foko biko magansa tere gan wati temono na munye useni ame gindo aya chele aka bololo sirafe aira ka foko bingali ko kumena taka ale sigare wa ya ira ka foko munye daluba bologoi dalu munu ne gwantaka irado atechi tuka shila patriba ka fola ami domine na foko bi na manya ka foko useni amengindo aya ira ka foko aleka lakana ko lakana baskilente ni wati na ko ferega ka munya ale bese ka lakana to komuna usirati karla munya wuli ka jo sigira siyenga anga ministry so mumbe no ka bara bene no lakana ma oli ya nyini munya useni amengindo fe ibe dugo muna bo o dugo kono awra na madaika ka mabla ki koloshi ini ka demba ya bela jile ko itina ashisro patriba ka fola na manya ka foko munye ministre mumbai no be lakana ko kuna o yo bara ko otime akoy be na e ka fo o bolan ko fe na manya ko useni amagindo ale ya foko daluba bolo useni amagindo duye mai ka foko jamana konala parti politique president ka pre ministre ya bela jenga jamana kono ka teme mado ma baro jamana kono o ka foko bingali kumena taka ale segare ale kumena taka tunu ko jamana nyana ma bela gile ma shito ko imblati ibo ko sekeseke kanga sekeseke ote no do ebo sekeseke ay fama ay woke fama korodo ministre korote awo parti politique ko dem bima bla ministre ndaka classement don station me fama wakati muna parti chama ko ni sigile do akofe a sigira parti chama kofe aboni sanje bi asigira chaman gofe awo abe chamanye de ya fam donc au président kana fo ko ka fo ko bina takatunu amen ko ka blati manga blati kanga sege fasika ba munya MT ko be na ka fo ko ubli ka jokle munya ministre mumbe na le ka bara benno kiri goma o te ka so ngoywa ale ya ankati nin ko dale kasira ko nin ko dimu ya procurement ko feran dabali bela dilen tiga senga mamu no kuma faka bingali taninga useni amya gindo sigare ako chen abisika don to muna abu safna jara ni ko kon kun kana nendo amase kalilla ko ni ya fugula mba ko nedro anayi o strategy la ankati ko ne adele la ka siba ko dale useni amya gindo ere ya ida ka fako dalubi bolo dalumu ni be soko dimu ya critical ko ma ko na bara siba ko no ya ambulo mu ya ankati dalele mu ya useni amya gindo abu hayiningala ko akadi ka hininka ko amanti useni amya gindo ko mu ya dalumu ibolo dalumu mi kumna tunu ko ke kumna tunu ga dalu be mi Fatiki bala fola na manya ka foko mu ye critical kaw no be sika kala ko fo oluka mu nyeni ngali musamsani a chaira ko so mu ye useni amen gindo bele akumara yo akumana cha ngo jamana politique man akumana komu abu safina jara munye useni ame gindo akoko mamu nya fale nyina ko bingali kumena takale sigare ko kumena ale takatunu ko mu ye chema hibar kulwali ko telephone chale ba sare ko de ya fayra ko useni ame gindo i ko rashida na to buni takatunu ama chema ko sa ko chema be ama ke chero ka kuma tabato attention Kobe tabato atani mangere bulbato atani mangere otani mangere atakere ni yode ko chama iber kulwan don na jamana ngono ai iti manya ka taliko ibi klaka mobla manya ka motoni ko asigi motoni ko fe ibi klaka manya ka boliko ka klaka mo shuga bla mo la ni ndoe ko ale alors ko mu chama iber kulwan ko de afale
Ni yɛrɛ kuma bete b'a f'i ɲɛna maa minnu ye ministre kɛ jamana in kɔnɔ olu kɔni danganiyaw kan ka y'u bolo n'u ma ɲa nin n'a ɲɔgɔnnaw kɔ. K'a ko dalu b'ale cɛman Ibɛri Kulibali de dangi dalu perewu ko cɛman de bolo perewu tɛ mun ye sen na mɛ a ti min dabila aramu ne donna ne bɛ da funu ye nin tɛ jara donna ne bɛ da funu aramu ne bɛ e kɔni da yen bon maa b'o k'i mɔkɛ la maa bila e côté la don la ko maa b'o k'i mɔkɛ la e bɛ girin ka te bi i tɛ fɛn wari sɔrɔ tugun ne m'a f'i ye n'i ma min wari bɔ n ko o ka di ka tɛmɛ bamanan sira ka girin sɔrɔ n'i ma min bamanan jumɛn i sira ka girin a bɛ kɛ cogo di k'o ka ca o ka ca ala k'a ɲɛ ka d'a ma ami Abu Safinɛ Jara ko min ye cɛman Ibɛri Kulibali cɛman Useni Amɛ Gindo ko k'ale ka dalu ko siga t'a la ko min ye cɛman Ibɛri Kulibali o de y'a fɔ ale ɲɛna Useni Amɛ Gindo ni min tɔgɔ dɔn Abu Safinɛ Jara an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ énergie di ma mun ye baba énergie cɛ a y'a deli ko dabɔ i y'a kuma fɔ kun a y'a dabɔ dɛ n y'a fɔ kun ne m'o f'i ɲɛna i y'a fɔ ko ministre in kan ka bɔ yen ni maa kan ka ni maa kan ka bɔ yen ka bɔ gouvernement kɔnɔ Lamini don Aramu Seydou Lamini ni dɔ kɛra farankan ye transition na an tɛna lajɛ Lamini kan ka gɛnɛ n'an bɛ ka taa taabolo min kan ne ta nin waati yɛrɛ tɛ courant tigɛ funteni mana se ka tile yɛrɛ tɛ bin ka ban n'a tigɛ ko 5 ma kɛ sisan e nin hɛrɛ ya nin tɛ hɛrɛ ye an bɛ dugawu de kɛ Lala na Abi den ko sabu ale ye nin yɔrɔ in ye o de siratigɛ la a ye groupe kɔnɔ ka Denuda FM ma walasa mun ye an lamɛnnikɛla jɛkulu u kana ɲɛnafin an bɛ Lala den Abi den kalakisɛ hali bi an bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma ala ka dayɔrɔ suma Abu Safinɛ Jara an tun bɛ kunnafoni min kɔnɔ o tun tɛ Pulɔ ta ye wa Pulɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye cɛman Ibɛri Kulibali ko de y'a fɔ ale ye kibaruya da ale ma k'ale ladɔnniya k'a fɔ ko bingali ko bɛ fɛ ka ta k'a sɛgɛrɛ ko maa dɔw labɛnnen don maa minnu n'u bɛ fɛ ka Useni Amɛ Gindo ta ka tunu n'a ye ten ko ale ka dalu de y'o ye Fatiri kɔni don an y'a sama ka bɔ nouvelle libération ale kɔnɔna la maa min ye kalimikalatigi ye o de MT Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a bete a sira n'a yɛrɛ ja ɲɛ nin ye ka sira yɛrɛ ja de ɲɛ ayiwa nin tɛ sinimani bɔ sa maa min molila tugutigi k'a ma se ka taa cogo wɛrɛ la ni moto ni taxi tɛ o k'a to kɔfɛ k'e wele ko ni m'i kunnaja ko maaw bɛ t'i cɛ don dɔ e fana ka wuli k'i yɛrɛ dogo fa bɛɛ kɛ fɔlɔkɔ ni mankan ye u bɛna minɛ a bɛ taa en tant que leader politique n ko a bɛ ɲɛ o ala a bɛ ɲɛ nin bɛɛ ye ka siɲɛ dɔw ɲini ka da maa dɔw la a bɛ ɲɛ bere kɛra k'a fɔ n'i y'ale bila indépendant min segin ka don a kɔnɔ a ka dɔn k'a fɔ Masire Jɔpu ale ka sɛbɛnniw Masire Kodi ka dɔn k'a fɔ taratadow ni arabadow ka dɔn k'a fɔ ni o kun ye araba tɛmɛnen ye novembre kalo tile 30 san 2021 in na a ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ gɛlɛyaba la ko o tɛmɛna donsolakaw a ka dɔn k'a fɔ ani Bamanjiw ni ɲɔgɔn cɛ nin waleya cɛjugu in ko a kɛra Bajangara o mara kɔnɔna na parce que b'a ka fɔ la a ka dɔn k'a fɔ Bamanjiw ka dɔn k'a fɔ ani donsow Bamanji minnu ni olu bɛ Katiba Ansardini Tuala Masina a ka dɔn k'a fɔ ko u ni donsow ko u nana kari ɲɔgɔn na in ko a kɛra dugu min na o tuwa ko Jingi Bomba ka dɔn k'a fɔ a bɛ Bajangara o cercle kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ mara min kɔnɔ o ye Mopti mara kɔnɔna ye parce que b'a ka fɔ la ka dɔn k'a fɔ nin affrontement ni o ye kari ɲɔgɔnna in ye kari ɲɔgɔnna in kɔni a nana wolo fɛn caman na min ni a sɛbɛ cɛjuguyara wa a cɛjuguyara fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ siga t'a la parce que baw kɔni ma a yira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ maa hakɛ min fatura u ma u kɔni danɔ tigɛli kɛ ayiwa parce que ale y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ min filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ ni o ye Bajangara a mara kɔnɔna ye i ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen Bamanjiw ko u na ngɛlɛ kɛ u na a da maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni olu ye donsow ye olu fana k'u kɛmɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda waati min na u nana kari ɲɔgɔn na a ka dɔn k'a fɔ ko maa caman olu kɔni jogina maa joginen minnu ko olu kɔni cɛra ka dɔn k'a fɔ Sevare dɔgɔtɔrɔso ani Bajangara dɔgɔtɔrɔso i ka dɔn k'a fɔ ka olu sɛgɛrɛ fɛn min bɛ tali kɛ Bamanjiw yɛrɛ la a ka dɔn k'a fɔ ko a caman bɛ ko u ye duuru don fiɲɛ na Bamanjiw kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ donso olu ka bolifɛnw na kɛrɛnkɛrɛnnenya moto minnu kun bɛ donsow bolo i ka dɔn k'a fɔ ka taa se i ka dɔn k'a fɔ hali ka ja u ka marifakisɛw ma a ka dɔn k'a fɔ ko Bamanjiw ko u ye olu dɔw minɛ donso fana na parce que b'a fɔ la ka dɔn k'a fɔ ni o ye Masire Jɔpu ye Masire Jɔpu a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko n'i ye nin bolo in ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya nin camancɛ bolo ye Bajangara mara ka dɔn k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni armée ale ka absence ye ka dɔn k'a fɔ ni o ye sɔrɔsilakaw ye ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na sɔrɔsilakaw olu kɔni bɛ munumunu k'a bolo da munumunu zalo kɔnɔna na ka dɔn k'a fɔ u ni Bamanjiw u ti ɲɔgɔn ye
nga sanga ani wati ka do ka fɔ ni u ka munumunu zalo ni a banna ay ka do ka fɔ u bi fama min kɛ ni u ma segin ka na u kɔ ay ka do ka fɔ ko donso kɔni fana kɛmɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda fɛn min bɛ tali kɛ u ka foro la u bɛ se k'u lakana cogo min na k'a ni ka segu u bɛ se k'a kɛ cogo min na k'a sababu kɛ ka do ka fɔ bɛnkan minnu sabatira olu ni bamanjuw cɛ waati dɔ la ay ka do ka fɔ ko a bɛnkan caman bɛ yen ka do ka fɔ a tɛ bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ k'a sababu kɛ ka do ka fɔ bamanjuw ko u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɛnkan in ka a lacɛn parce que b'a ka fɔ la ka do ka fɔ n'i ye nin camancɛ bolo in ta k'a lajɛ ka do ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ dumuni ko la ka do ka fɔ ka taa bila taga segiw la a ko nin gɛlɛya ko a na mɛ duguladenw sɛgɛrɛ o ni sababu ka do ka fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na donsow kɔni ko u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u bɛ se k'u yɛrɛ lakana cogo min na u ka do ka fɔ taa ni ka segin a bɛ se ka nɔgɔya u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na balo ko a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na nka i ka do ka fɔ sanga ani waati ni u ni bamanjuw ni u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ n'u ye bɛnkan dɔ signé u ni ɲɔgɔn cɛ i ka do ka fɔ a tɛ bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ i ka do ka fɔ bamanjuw ko u na bɛnkan u n'a bɔrɔtɔ o de sababu la ka do ka fɔ nin waati in na i ka do ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Dana Amasegu la ni o ɲɛma o ye Yusufu Toloba ye waati dɔ la i ka do ka fɔ Yusufu Toloba ka do ka fɔ a ye kunnafoni a ye a di a balima filaw ma a y'a yira filaw la k'a fɔ u ka sigi u ka na so u ka sɔn u ka segin ka baro ka sigi ka adamadenya ka o tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka i ka do ka fɔ ko Yusufu Toloba a ye nin laɲini min kɛ i ka do ka fɔ an bɛ waati min na komi bi hali bi laɲini a ma sabati k'a sababu kɛ an balima minnu filɛ nin ye ni olu kɛmɛ marifa a tabaw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen i ka do ka fɔ Yusufu Toloba a na wele bila u ma i ka do ka fɔ u ka jɛ ka sigi wa u ka sɔn ka marifaw bila adamadenya u ka segin u ni ɲɔgɔn cɛ nka i ka do ka fɔ bamanjiw ninnu kɔni u ka kɛlɛ kɔni bɛ sen na hali bi ka do ka fɔ marifa u ma a bila koyi fatiri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Masire Diop ale ka sɛbɛn don Masire Diop foli o bɛ ta ni k'a sɛgɛrɛ hali bi an b'a yira kanubaw la ko radio ye Nuru FM ye 94 tɔmi mururu 5 wa an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ min ye Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la 76 33 43 03 indicateur duloni bɔ ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni a ye ni n bɔra n'a ye maa mun kumalen don o de ye Fasiri Jamu Tɛnɛ Fasiri Jamu Tɛnɛ a ko mun ye lɔgɔ yiri ye ka yiri tigɛ k'a labaara ani ka tila ka bɔ n'a ye jamana kɔnɔna o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye minisiri ye minisiri mun n'o ka baara ɲɛsinnen nin cakɛda ninnu ma ale kɔni ye laɲini kɛ ko k'a fɔ ko permis cakɛda minnu bɛ yen n'u kun bɛ ka nin baara in kɔni k'a kɛ ko permis ko a ka di u ma nka Fasiri ba mun ye a Jamu Tɛnɛ ye minisiri ka kuma kɔfɛ a ko jɔn de kɛlen bɛ k'i sen ni disi ni kɔ bɛɛ lajɛlen ta ka da mun ye permis dibaliya mun ye cakɛda minnu ni bolodɔgɔnin sinu la k'u ka tɛmɛ ni ye yiri ye k'a tigɛ ani ka a labaara ka bɔ ni a ye ko o cakɛda k'u ɲuman na permis a dɛsɛlen don ka d'u ma Fatigi b'a ka fɔ la mun ye a Jamu Tɛnɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye février 2021 o kɔnɔna la mun ye jamana ɲɛma jamana gouvernement k'o ye laɲini kɛ k'a fɔ ko mun ye yiri tigɛ ye ani ka bɔ ni yiri ye ko o kun gulonnen don fɔlɔ nka o ye suspension u y'a lawuli ko baara ko tɛmɛ bɛ se ka kɛ ni a ye Fatigi b'a ka fɔ la o siratigɛ la ko min ye premier ministre ye ale kɔni ye bataki dɔ ci min ye uti kalo tile 13 san 2021 a ka ministre mun bɛ yen n'o de ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable fo ka taa fara mun ye ministre de l'industrie et du commerce o ma ka laɲini k'u fɛ k'u ka laɲini ko k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nin waati in na ko n'u ka baara kun bɛnnen don nin cakɛda in ma n'o bɛɛ mun ye yiri ye k'a tigɛ ka bɔ n'a ye ka tila ka a labaara ko mun ye permis ko a ka ta ka di u ma wa mun u ka permis ko a ka renouveler kura ye u bɛ se ka tɛmɛ n'u ka baaraw kɔni ye cogo min na o bɔlen kɔfɛ ko mun ye yiri minnu tigɛlen bɛ nin waati in na n'olu bɛ continuer kɔni o kɔnɔna o la yiri ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ cogo min na ka labaara a ka ja minnu fana bɛ se ka bɔ jamana kɔ kan ko o baara ko o ka timɛ joona Fatigi b'a ka fɔ la o bɔlen kɔfɛ mun ye ministre ye a y'a laɲini mun ye direction nationale des eaux fɛrɛ o fɛ ko a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan maa minnu bɛ yen n'u ka baara bɛnnen don nin yɔrɔ in ma u ka permis ni ka a lakuraya tuguni Fatigi b'a ka fɔ la o siratigɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ministre kɔni ye laɲini kɛ mun ye directeur national des eaux et forêts ale ye mun ye directeur national des eaux et forêts laɲini kɛra a fɛ ko a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ministre ka nin kuma kɔfɔlen baara in bɛ se ka kɛ cogo min na o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye société minnu bɛ yen ni boli bɛ ka kɛ olu kan o de ye société de transformation de bois Alibarika Malisar a fɔra ko mun ye 10 000 mètres cubes k'o kan k'o labaara o bɔlen kɔfɛ société boiserie Farota a fɔra ko mun ye 8 000 mètres cubes k'o fana kan k'o labaara société gestion du massif forestier n'o bɛ Bɛsarili kɔfɔ ko mun ye
2040 mètres cubes ko fana kan o labara na kuncha munye société africaine du bois SA ko munye 1000 mètres cubes munye 3200 ko o kan o labara patri ba fola na manya ka fo ko munye laini ko ne o kera abeni kana kalo fla ko ne ko o bo tate bo munye shite menen o siratkella ko munye octobre kalo kilo folo munye direction nationale des eaux forêts o era ko ni chaka da nu anyama ko nu ku wele ka lainu fe ku ko na nu ko seben frowe seben frowe mun na be ka so ye munye per mun ka alla proya o se ka temanu ka baro ye tugumna o siratkella munye chaka da nu na be société nu ko fo unna nu ko seben frowe bela direnye bangara aka munye société duru do kumbe baran kun kalfalen do luma wati muna abe glo ku ko temani baro ye nga fatri ba ka fola e ko ye jamfa almami aduna munye mawsi ngorla ula ayira ka fo ko munye ni société duru la e jamfa almami anani nyagame ula koy o sabuke munye permu ataraka di ma kelen droni ma ni duyo jetemna ka laje abu oye fanye ma to nani mumbe utna siga fa ma tukashla o bayira ka fo ko me jamfa almami ale sembe jela fatri ba ka fola na ma ya ka fo ko société nani munno o dene do krefe no luka permu na ma siga do utega folo skal dungo do ibe na ka fo ko munye chef war ngwata ane fla 60000 francs CFA o bodo bo o sabuke munye yiri munun tigalo mo o libe conteneur do konala conteneur munun dumu bolo abeti de fo conteneur bakale nu konala na fora ko kle diama dungo do ke ka wata ni fla boka do o dafe abu aye fenye fe mun na be magnifique kamara ga kosobe o siratkalla munye société nuni ko ko du suku torano torano kosobe o sabuke yaye ka fo ko munye klenia ko make bara in koni o konna la watriba kon ko ni ngali kon ko atom meski o sabuke amed domina kon bi jone keleme sobiye ki senda munye perminka abisaka boka dibala de ma tugumna wala ta doron koy ibena ka fa ko susire duri na ba taraka kalfa makele ni ma o ye fanye fe mu na be manifin ko ni ga ikamana gana imina he ka fo ma mun be no dusugun toron no wati na ko na be susire nani na bo lu ko fo ko dona na tawla ko fo na wulika joka ko du suma kashi kaira ka ta ma bele bele nuko obuluda kaira ka fo ko ko atika ka klenia kono atika ka ladria kono wa maka jelia kono adam dene ale a fasir ka bo indicateur duron bo kono la ibunya obala bede kero ka fo le soir de Bamako me boni aye ata ay kado ka fo ko femi be talike premier ministre Dr Chokel Kukala Maiga kado ka fo ay odona aye ma do bisimla ma munu be kado ka fo ni olu be front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali kado ka fo ni olu be ochwala ni anyema oye chomoko guita kado ka fo chomoko guita anaka délégation premier ministre novembre kolo kle bisaba temene na ay kado ka fo ko aye u bisimla parce que ba fo la ni oye angoy bay maru angoy ba aya yira ka fo ko ni njere jekulu mi bleni oye demesen jere jekulu ye mi ni abe wole ko mouvement pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali ay kado ka fo ko oye docteur Chokel Kukala Maiga uduni aye nyoanye zebe kado ka fo ko nunu demesen jekulu uya yira ka fo ko femi metalike Mali de ma million nani banyango kado ka fo ana kunganve ko lu bela jele ko yu tegano bla bolo sebena sebe mi ba yira ka fo ko usome prolongation transition aka prolonger aywa iklobeno kosobe aywa malido ay prolongation ngoni foito balisanga a malido abinye o konin kelenga bo election tisika ke o atisika ke asiba fola ni ode ka foko ninjere jekulu min vleni ni abe wole ko front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali ay ka do ka fo chomogo guita ana baraganyo ka do ka foko ninjere jekulu ni ya ta halaje ka do ka fo jere jekulu chama ne kelme ka nyanzoro akono ka do ka fo association chama men ntoin kono ka do ka foko nunu ngoni ya yira ka foko olu ye barado boloda para min kono nana ka do ka fo uye fereni dabali bela jele tige ay ka do ka fo uni malion ka do nyano ka jamani kono de bela jele hakila nyini ka don kerengene na mi metalike transition do farangango kado ka fo do ka faraka ani fenga na faraka kado ka fo ulu ka wuli ka jo tara se fo ma million nani ana kunga benjama kado ka fo o sebe kado ka fo ko nunu bela jele ya yira ka fo ko transition ko usone do ka fara aka asir ba ka fola no ye Umaru Guita Umaru Angoiba aya yira ka fo ko Guita ko ay kado ka fo ko ulu ka hakila ti dorede de ka fo ko do ka fara transition ka kado
fɔ transition min ni kadu ka fɔ ni a daminɛnen filɛ nin ye ko a bɛ kɛ sababu kadu ka fɔ gouvernement u ka plan d'action min ni premier ministre Choguel Kukola Mayiga a ye plan d'action min présenté kadu ka fɔ CNT ɲɛkɔrɔ walasa ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen nun don walasa ka se k'o baara fɔlen bɛɛ lajɛlen k'a kɛ k'a sabati a ye kadu ka fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ san fila la kadu ka fɔ olu ka laɲini kɔni ye u ka fara transition kan wa o san fila o laɲini kadu ka fɔ maliden maa miliyɔn 4 a n'a kunkanfɛ kadu ka fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen y'u tɛgɛ nɔ bila nin sɛbɛnfura in na Masiriba ka fɔ la kadu ka fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin kɔrɔfɔ min ni a bɔlen filɛ nin ye Cɔmɔgɔ Goyita da yali tiɲɛ don wa walima Cɔmɔgɔ Goyita kadu ka fɔ ale fana a bɛ dunda ɲini de la wa walima tiɲɛ de don ko k'a sababu kɛ n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ ale filɛ ka yɔrɔ min fɔ nin ye k'a fɔ ko maa miliyɔn 4 a n'a kunkanfɛn a ye kadu k'a fɔ ko Mali kɔnɔ k'i n'i ye Mali yɛrɛ fa yɔrɔ dɔw ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a camancɛ bolo ka taa bila kɔrɔfɛ bolo la maliden minnu bɛ yen ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko mouvement tɛ se ka k'o yɔrɔ la maa si tɛ se ka wuli ka jɔ kɛ o yɔrɔ la ko janko k'i n'a fɔ k'a fɔ ko a ye maa miliyɔn 4 ni kɔ sɔrɔ ko ka u tɛgɛ bila sɛbɛn na sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ ko olu ko u b'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na ko dɔ ka fara transition kan ko nin kɔrɔfɔ min bɔlen filɛ Cɔmɔgɔ da nin ye ko yali nin tɛ Cɔmɔgɔ ye yɛrɛ ɲini na wa Cɔmɔgɔ ye kɔrɔfɔ min fɔ tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa kunnafonidila olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko ɲininkali a tɔ min bɛ yen k'a sababu kɛ a bi n'a fɔ ni nin waatiw sera kaban maa dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen boloda u fana u bɛ se ka pilasiw sɔrɔ faamaw kɛrɛfɛ cogo min na walima u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen boloda u bɛ se ka kɔrɔfɔ dɔw fɔ min ni a bɛ don faamaw hakili fɛ walasa faamaw ka se k'u wele k'u bila ko dɔw la Masiriba ka fɔ la ni o ye Umaru Angoyiba ye Umaru Angoyiba a kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi n'i ye Mali ta k'a lajɛ Mali k'a dɔn k'a fɔ a camancɛ bolo ka gɛlɛn bi k'a dɔn k'a fɔ ka taa kɔrɔfɛ bolo la ninnu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ min ni a ka gɛlɛn ni maa ko k'a fɔ ko olu kɔni ye wulikajɔ boloda Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu maliden maa miliyɔn 4 ani kɔ k'olu y'u bolonɔ bila nin sɛbɛn la i k'a dɔn k'a fɔ dɔ ka fara transition kan a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ɲininkali ale tɔ min bɛ dɛ Masiri filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ Umaru Angoyiba ale ka sɛbɛnw bɛɛ tɛ i bonya bɛ kɔrɔfɔ la Umaru Angoyiba foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ o waati kelen na mun ye Las Dunbiya an b'a fɛnɛ fo Fifi Fatou Samake foli o bɛ taa ni ka Fifi Fatou Samake ni ka ale sɛgɛrɛ mun ye Jeli Buwa Kamusogo jelikɛ hɔrɔma jelikɛ sarama an b'a fɛnɛ fo nin waati na a bɛ fɔ ko a Kamusogo a bɛ directement na siga t'a la a bɛ yen dɛ mun ye tanti VIP fɛnɛ mun ye Ajaratu Tarawele ka bɔ mun ye Kalaban Kulobilenni na ntɛnɛmuso bɛ foli lase a ma k'a fɔ a ɲɛna ko a Tarawele ko Kalaban Kulobilenni na awɔ kɛ i m'a ye dɛ aw Tarawele ka nɔ ka ko ne tɛnɛmuso bɛ tanti VIP ye koyi aw ye o ye aw bɛ sin ka e kɔni e t'a kalama o ni choix ka fisa maa min ma a tɛna don an ka balimaya cɛ k'an ka balimaya cɛ o tɔ ni dɔw ka fisa maa min ma maa jugu ninnu aw bɛ sin k'olu kɛ aw somaw ye ten maa jugu ninnu ni dɔw ka fisa maa min ma aw ka soma ye indicateur dirinu fo i bolo don ne b'ale sama ka gɛrɛ na baba bi yan fɔlɔ wa a bi yan wa lajɛ dɛ bura baba bi yan baba k'a bɛ yen baba bi yan ayiwa an ka tɛmɛ i tɛ la a t'a mɛn o baasi n ka teliya awɔ a t'a mɛn maa kana fɔ a ye ne ayi a tɛ fɔ a ye wa a tulo tɛ o de ale de kuma indicateur dirinu fo o kɔnɔna o la a ko Imam Mahmud Diko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye premier ministre Ba Mukutari Wane siga t'a la Imam Diko a y'a da lɛfɛ kan baba bi yan wa a tɛ yan o man ɲa dɛ a y'a da lɛfɛ kan dɛ Masiriba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Imam Mahmud Diko mun ye ex-autorité morale du M5 RP le très respectueux o tɛ wa mun ye centre pour la paix et le vivre ensemble dans le pays du Sahel i bɛ na ye k'a fɔ ko o ɲɛmaaba fɛnɛ don mun ye dimanche tɛmɛnen n'o bɛnna novembre kalo tile 28 ma kunnafonidi kɛnɛ dɔ kan mun kɛra Bakɔ Jikɔrɔni Abu Safinɛ Jara maanifin de bɔra a donni kama i n'a fɔ dakɔnɔ ɲi o siratigɛ la mun ye Imam Mahmud Diko a y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye Ba Mukutari Wane o kɛra jamana in premier ministre ye ko ale Imam Mahmud Diko ale de kɔni ye Ba Mukutari Wane k'a di ko a ka kɛ premier ministre ye Fatigiba ka fɔ la Imam Mahmud Diko a ma da o dɔrɔn ma koyi a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Ba Mugu ye n'o ba Ba Mukutari Wane ko fɔ siga tɛ fɛn mun na k'o ye chef wari miliyɔn 10 ni ko o ta ka di ale ma sunkalo waati k'a k'a kɛ ka yatimɛw dɛmɛ ka fantanw dɛmɛ sigaro ka san ko mun ye malo fana ko ka san k'o kɛra sunkalo waati nka mun ye Fatigiba ye mun ye o de a ko ɲininkali mun n'a to min bɛ sigi sɔgɔmada in na o de ye mun ye Ba Mukutari Wane a ye nin chef wari miliyɔn 10 mun ta ni ka di Imam Mahmud Diko ma wari in bɔra a yɛrɛ de poche kɔnɔ wa wari in bɔra k'a kan ka ɲɛni e tɛ na minɛ de wa tulo bɛ dɔn a dabaliban ye minɛ de
a wari in bɔra a kunwa bɔra jamana kɛsu ko vas-y dɔrɔn vas-y an ka taa mɔgɔ ko vas-y dɔrɔn je t'écoute o kɔrɔ yɛrɛ juguya t'o la non juguya o ka ɲi o ka ɲi yɔrɔ o ka ɲi nin kɔrɔfɔ ka ɲi kosɛbɛ tɛmɛ fasirike b'a mun ye o de ko a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ a siga bɛ kɛ yɔrɔ mun na o de mun ye primature ye mun ye Moctar Wane a tun bɛ ka baara kɛ cakɛda mun na n'o kalifalen n'o bi mun ye Choguel Kokala Mayiga bolo a ko o yɔrɔ la mun ye CFA miliyɔn 75 o de bɛ bila mun ye premier ministre kɔni o ka bolo kan miliyɔn 75 awɔ o ye mun ye sara a ye fond de souveraineté mais o ka ca dɛ o de bɛ ka kɔrɔ koyi mais o ka ca o de bɛ dɛ u ka dɔ bɔ la ayiwa o kɔni non refondation ku clean na Bamugu kɔni tun bɛ waati min na fasirike b'a ko ten o kuma k'o ta o ka ca fasirike b'a ka fɔ la a ko mun ye Imam Mamu Diko a bɔlen filɛ ka mun ye CFA miliyɔn 10 ko kuma mun fɔ nin est-ce que foyi t'a la mun ye Ba Moctar Wane a ye waati mun kɛ premier ministre la ko a ko kan ka jateminɛ k'a lajɛ k'a bila tɛmɛ kumaba kɔnɔ k'a sɛnsɛn k'a bila mun ye tɛmɛ misɛn kɔnɔ a ko tɛmɛna cogo min na ko a bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛdɔn ka dɔn fasirike b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Ba Moctar Wane maa dɔ mun ye Imam Mamu Diko yɛrɛ a ko k'ale ye maa mun de di premier ministre la fasirike b'a kɔni ko nin waati na critiquelakaw u kan ka wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan kosɛbɛ o sabu kɛ nin kɔrɔfɔ mun n'a bɔra Imam Mamu Diko k'a yira k'a fɔ ko mun ye CFA miliyɔn 10 Ba Moctar Wane ko a y'o di ale ma ko mun ye wuli ka jɔ ka kɛ joona waati mun na Ba Moctar Wane a tun bɛ primature kunna ko k'a wari ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi critiquelaka dɔ kan ka nin ko in kɔni ka a ta bala fasirike b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Ba Moctar Wane a ye nin nafolo nin k'a di mun ye Imam Mamu Diko ma ko kuma na ko sara de kun don wa walima a tun bɛ fɛ Imam Mamu Diko a ka a da de wa walima hali bi a tun bɛ fɛ ka fanga wɛrɛ de ɲini mun ye Imam Mamu Diko fanfɛla la wa nin bɛɛ lajɛlen ye ɲininkali ye maanifin kan ka mun kɔni o ye ɲininkali kɛ i yɛrɛ la kojugu fasirike b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ waatiw kɔni tɛmɛna hali Imam Mamu Diko waati mun na a bɔra k'a fɔ mun ye Ba Moctar Wane premier ministre fura i hakili b'a la le premier ministre fura un président, je ne sais pas, loin de son peuple. Un président loin de son peuple. Un premier ministre froid. Un président, je ne sais pas quoi. Il fait ça. Ah, Baba Cloté de la salle. Aïe, à Clotan. Ndabla. D'ailleurs, il a avancé tout le temps. Aïe, on dit avancer, n'y a joie. fasirike b'a ka fɔ la waati mun na mun ye Moctar Wane ale ka waati kɔni tɔ kuma jan waati min na o waati kelen na ko Imam Mamu Diko a bɔra k'a fɔ ko mun ye ministre fura premier ministre mun don a ka suma a sumalen don i n'a fɔ jama fasirike b'a ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na i n'a fɔ ko bi wulikajɔ ka kɛ joona Ba Moctar Wane a ye waati mun kɛ primature la nafoloko ninnu bɛ cogo di k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a ko cɛ n'a nkalon ko k'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fasirike kɔni dɔ sɔgɔmada in na mun ye ɲa sama ka bɔ indicateur du niveau o kɔnɔ la o de ale kalimukalatigi ye Baba ka yafa ma a tulo t'an na sa a ko a ti nin kɛ kojugu ye o a ko mun bɛɛ tɛ a t'a kɛ kojugu ye bele k'a dɔn k'a fɔ n'i y'ale bila nouvelle horizon ne n'ale ta calaw k'a dɔn k'a fɔ Bafula bɛ an ka taa ye mun bɛ yen Bafula bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ Kayi mara la a ye k'a dɔn k'a fɔ npogotigini dɔ san 15 a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a somɔgɔw kɛ kun bɛ k'a don jagoya furu la jagoya furu min kɔnɔna na a ye k'a dɔn k'a fɔ npogotigini san 15 a kɛmɛ ka tila k'a yɛrɛ fa koyi k'i yɛrɛ fa awɔ o ma ɲi dɛ ayiwa yɛrɛ faga ma ɲi dɛ parce que b'a ka fɔ la ni k'a dɔn k'a fɔ ni o de ye Mamani Ture Mamani Ture a y'a jira k'a fɔ nin wale in ko a kɛra Bafula bɛ k'a fɔ Bafula bɛ ale o bɛ Kayi mara kɔnɔ ne kɔni y'a jira k'a fɔ nin npogotiginin san 15 k'a dɔn k'a fɔ a somɔgɔw a n'a balimaw k'a dɔn k'a fɔ u jɛra k'a ta k'a don furu dɔ la a b'i n'a fɔ nin furu in k'a dɔn k'a fɔ nin man di npogotiginin ɲɛ koyi waati dɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko u ye a cɛ dali ka taa di a furucɛ ma waati min na u taara di a furucɛ ma a ye k'a dɔn k'a fɔ npogotiginin ko u y'a badɛbɛ walo ka taa di a furucɛ ma Fasiri b'a ka fɔ la a ye k'a dɔn k'a fɔ waati min na somɔgɔw k'u kɛmɛ k'a sɛbɛ badɛbɛ walo a ka taa di a furucɛ ma a ye k'a dɔn k'a fɔ don dɔ la a b'i n'a fɔ npogotiginin a kɛmɛ ka tila ka bolili k'o boloda Fasiri b'a ka fɔ la waati min na a bolila a ye k'a dɔn k'a fɔ u ma tɛmɛ tile damadɔ kan a b'i n'a fɔ a kɛmɛ ka juru yɛrɛ k'o don a kan la
ka siri yiriju la ka dɔn k'a fɔ ka a yɛrɛ ka bila ka jigin ni an ko a ma ko pendaison tubabukan na ka dɔn k'a fɔ ko a kɛn bɛ k'a yɛrɛ pendu ka dɔn k'a fɔ ko a y'a a yɛrɛ fa parce que b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ maa caman y'a yira k'a fɔ nin wale a kɛra dugu min na o ye commune de Kɔja ye commune de Kɔja a bɛ Bafulaw bɛ o cercle kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Kayi mara o kɔnɔna na a kɔni yirala témoins fɛ ni o ye maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ npogotigini a su a kɔni yera nka maa tɛ a dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a fɔ a sara kun min na nka ni kɔni y'a kɛlen k'a yɛrɛ don juru la k'a bila ka jigin a ka dɔn k'a fɔ ko nin caman bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ dusukasi ani dusu tɔɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ o walew bi na ni a ye parce que b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko gendarmerie min ni o bɛ Bafula bɛ olu kɔni ko u ye maa 5 bɛɛ lajɛlen u y'olu minɛ a ko dakun na wa u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli busanmisɛn ka a gwan olu la parce que b'a ka fɔ la ko i ka dɔn k'a fɔ nin wale waati min na a bɛ kɛ a somɔgɔw kɔni kun kɛn bɛ ka don furu la furu min kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ni npogotigini a kɔni y'a yira sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko nin furucɛ in a man di ale ye koyi parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ min ka di ale ye a ko somɔgɔw fana ko fiyewu ko a don dɔ tɛ o la bi a don dɔ tɛ o la sini o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati ko k'a dɔn k'a fɔ somɔgɔw kɔni y'a badɛbɛ minɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tili min bɛ bama bɔ ji la a ko u ye a da a kan koyi parce que b'a ka fɔ la dɔw y'a yira k'a fɔ ko tili min kɛra a la k'o kɛra sababu ko ka joli ko k'o jigin a kɔnɔ koyi wa dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko o tɛ ko wa ko fɛn min bɛ tali kɛ pendaison na ni o ye ka juru dulon a yɛrɛ la dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko o de sababu don koyi parce que b'a ka fɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mamani Ture Mamani Ture a y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min filɛ nin ye ni o de ye ka npogotigiw diyagoya don furu la furu min ni a man di u ye walima k'u ba de bɛ ti ko f'u ka taa o furucɛ fɛ ni o man di u ye ko a caman bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ka a caman bɛ yen nɔ ko u bɛ u yɛrɛ fa koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ ko a wale a ɲɔgɔn ko deli bɛ ka kɛ dugu dɔ la min ni o tura ko Yoroso diɲɛ ka di dɛ n'i yɛrɛ fa a tɔ bɛ f'i kɔ yan n y'a dɔn alijinɛ o ka duman kosɛbɛ nka i b'i diya yan ka tila ka t'i diya ye de i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ dusukasi o mana maa bila k'i yɛrɛ fa i k'a dɔn k'i ye yɛrɛfagasu de wa yɛrɛfagasu ale tɛ kisi tɛ kisi dɛ a tɛ kisi dusukasi kana maa bila o la koyi fiyewu kana maa bila o la dɛ n y'a dɔn Mamani Ture ale kɔni a y'a yira k'a fɔ ko a ɲɔgɔnna a delila ka kɛ Yoroso i ka dɔn k'a fɔ uti kalo tɛmɛnen na npogotigini dɔ fana nin tɔgɔ kelen la a ka dɔn k'a fɔ ko somɔgɔw fana y'o cɛ tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'u bɛ taa a di a furucɛ ma wa ko o fana o y'i yɛrɛ fa Banankabugu n'o bɛ Bamakɔ commune Sisi la Ankora k'a dɔn k'a fɔ ko nin waleya kelen ko a ɲɔgɔnko de kɛra k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen tɛ dɔ sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ somɔgɔw bɛ u diyagoya don furu min na n'u ma sɔn o ma a ka dɔn k'a fɔ ko somɔgɔw bɛ u ba de bɛ walo koyi parce que b'a ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ ko sanga ani waati nin waleya in de bɛ ta ka npogotigiw k'u sɛgɛrɛ ko yali maa minnu ni olu bɛ ka nin waleya in kɛ u ti a dɔn k'a fɔ ko droit de l'homme k'o bɛ yen wa ni o de ye npogotigiw u ni hakɛ min ka kan n'u ka u ko ko u bɛ min fɛ a ka dɔn k'a fɔ o tigɛ yan k'u bɛ min fɛ k'o ka d'u ma musokɔrɔba ka dɔnkili tɛ wa ko bambo mun ka di min ye min ka di min ye olu ka di olu ɲɔ ne b'a la k'o dɔnkili da sa k'o don do ni ne daminɛna k'o ɲamina ne mun jɛra min ye mun ka di min ye o ka di ɲɔgɔn ma hɛrɛ b'o ko la yan a hɛrɛ t'o la dɛ est-ce que o de la i b'a ye diɲɛ ma don o don furu dɔw bi siri bi sini o bi sa ko sabu kɛ a bi siri bi sini a bi sa kɛnɛmana la o y'a ɲami ye ka don furu min bi sa o ti siri ne denmansa kɔni ko a den ko i mɔgɔ i bɛ fɛ i ka di cɛ mun ma i ti di o ma n y'a dɔn denmuso yakili sigi a k'a ɲɛɲini ko di sɛba tɛ fɛn jugujugu ka k'a den kɔrɔ koyi ayi normalement nka dɔ bɛ ɲala dɔ fana bɛ ɲa cɛlakaw la o sabu kɛ nin waati in na an ka jamana in kɔnɔna la lahawula nafolo ye tiɲɛni kɛ nafolo ye tiɲɛni kɛ dɛ nafolo ye tiɲɛni kɛ dɛ nafolo mansa dɔw fana b'a kɛ o kama a kɛ kow ka ca u t'a kɛ danbe ko kama a t'i kɛ laadiriya kama nka nafolo min n'o bɛ burankɛ bolo dɔrɔn dɔw b'a kɛ o kama nka fɛn dun ala a ka ɲi Mamani Ture a ko kuma laban na a kɔni y'a yira k'a fɔ ko musomanin minnu ni olu bɛ don furu la diyagoya la f'i k'a dɔn k'a fɔ denmansa minnu ni olu bɛ nin waleya in kɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko musomaninw k'u ni hakɛ dɔ ka kan n'o bɛ wele ko droit de l'homme o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko a ɲininen bɛ u fɛ k'a dɔn k'a fɔ ni npogotigiw n'u ko ko u bɛ min fɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko u k'a to u ka don o la koyi ko fɛn min ye diyagoya ye min ni o bɛ wele ko mariage forcé k'an d'o tileyɔrɔ bi an tɛ o tileyɔrɔ sini f'i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a k'a dɔn k'a fɔ o ye 21e siècle ye n'o ye tile kura waati ye a b'u ni fasiri datugu nin datugu a ka ɲi a ka ɲi ko di a ka ɲi dɛ nin ka ɲi datugu nin tɛ
o kuma i bɛ fɛ ka mun fɔ n ko a ka ɲi ne tɛ fɛn fɔ dɔrɔn mɔgɔ min filɛ la ne tɛ fɛn ayiwa ne tɛ fɛn fɔ bɛɛ kɛra k'a fɔ Mamani Ture ale ka sɛbɛn dɔ min ni a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ an n'a bila yan kosɛbɛ waati a bɛ ka se Mamani Ture foli o bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ Warakeji an b'a fɛnɛ fɔ baro in kɔnɔ Moïse la vie continue foli bɛ lase a ma Irlandais Ture an b'a fɛnɛ fɔ nin waati na fo Irland k'a fɔ ko a Ture abu waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ sen ma o tɛ o cɛ yɔrɔ a sera o ka ca n kula ka ca kosɛbɛ ko denkuli don jumɛn denkuli sini Sibiri Sake cɛ i hakili sigi sa i cɛkɔrɔba bɛ jabe tigɛ cogo sisan denkuli Samedi Sake a ma ban a banna i hakili sigi ne de bɛ taa den tɔgɔ wele ka dugawu kɛ i t'a fɔ staff a ma ban maa bi i ka taa siège ta la dɛ aw ye siège ta an kɔni ni i dɔgɔnin ka denkuli bɛ yen aw de ye siège talaw ye anw ni karamɔgɔ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ koyi ayi e de ye siège alimami bɛ taa tɔgɔ wele ninnu de ye siège talaw ye alimami bɛ taa tɔgɔ wele ne n'o de bɛ taa dɔgɔnin de ne n'o bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de ye ɲɔgɔn fɛ siège tala ye ayiwa siège ta kana k'i kɔ dɛ i bɛ taa sini n b'a fɛ k'o de fɔ ayiwa ala k'a i bɛ taa yira siège ta la ayiwa voilà Abu Safinɛ Jara foli ani tanu ni walimadɔn o tabarikala bɛ taa ni ka kanubaa ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan la nin waati in na barabara foli an b'a ta ni ka Kɛnkɛlidu Wasulu Ba Dirisa Keyita a n'a ka cɛdenw ni k'u sɛgɛrɛ a denkɛ mun bɛ yen a ka jan fo ka taa fara mun ye Jalo kan an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo mun ye Kɛnkɛlidu Wasulu kɔnɔ Kɛnkɛlidu Miyankala ale filɛ ni Jamusabugu ni Zorokɔrɔ sirafara la mun ye denkɛnin bɛ Adama Danbele foli o bɛ taa ni ka Danbele ni ka a sɛgɛrɛ n'an bɔra yen foli an b'a ta nin waati na ni ka alimami a n'a ka Jɛnɛbu Gorobinɛ an sigiɲɔgɔn don an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ Jɛnɛbu ka ɲi dɛ sabala a ka ɲi dɛ walahi ta tɛ bien o ka ɲi kosɛbɛ furumuso ɲuman awɔ an b'a fo a ka ɲi kosɛbɛ ani foli ka kan n'o bɔra yen foli an b'a ta ni ka Bayaku Jalo n'an k'a ma ko Jalo Mori ale bɛ Surakabugu kɔnɔ la an b'a fo ale bɔlen kɔfɛ mun ye Mamadu Jara Fabugu ka belebele an bɛ foli ta ni k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ a nin waati o la n'an y'ale fo sa mun ye foli belebele an b'a ta ka don n'a ye Jalakɔrɔji mairie kɔnɔ Usumani Jabateba foli bɛ lase a ma Gagu k'ale fo mun ye Jalakɔrɔji sugu o kɔnɔ la ye Faradakaw foli bɛ lase u bɛɛ lajɛlen ma Bayini mun ye Abu Bɔrɛ fo ka taa fara Sori Kulubali kan ɲamakɛ yɛrɛ terikɛ kɔ Nun Koyita muso ka défenseur nin bɛɛ bɛ Farada kɔnɔ Jinɛ Sokala la Polisi Tagandugu Abdulaye Tarawele n'a ka maaw an bɛ foli an b'a ta ni k'u sɛgɛrɛ tabarikala Wali Sonike an b'a fo fɛnɛ fo an ka baro in kɔnɔna la yan bɛɛ kɛra k'a fɔ foli ni tanu an b'a ta nin waati na ka Asan Dolo k'ale sɛgɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Falan Plaki ma ka dɔn k'a fɔ Burama Tarawele butigi kuranɛ Burama an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka taa se ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ talikɛ Kulubalikɛ la ni o ye Baba Kulubali ye an b'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ butigi kuranɛ da la an bɛ u fɔ k'u waleɲuman dɔn n'o bɔra yen ka dɔn k'a fɔ an bɛ foli ta ka Mamu Jara k'a sɛgɛrɛ Mamu Jara ni a bɛ wele ko Mamuni min ni ale bɛ gafe lamɛn sɔgɔmada fɛ a bɛ tila ka rediffusion ni olu fɛn fɛn tɛmɛna kan k'a lamɛn sɔgɔma fɛ en direct wula fɛ ka tila k'a lamɛn ni a kelen kelen fɛn o fɛn y'a jɛ ko a b'o bɛɛ kɛ bana ye ko ala ka kanu o kuma an bɛ Mamu fo Jalakɔrɔji Kalifa ka Mamu ni a bɛ wele ko Mamuni k'a fɔ n balimamuso don n b'a fo Siriman Kulubali bɛɛ ni den ka bɔ fɔ yan fɔ Tomiya an b'a fo ka waleɲuman dɔn Morisu Kone b'a fo a n'a furumuso ka dɔn k'a fɔ Bernadette Mugoro ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Tomiya an bɛ foli ni tanu ta nin waati na ka Bajan Kulubali ka Bajan sɛgɛrɛ ni ale sigiyɔrɔ fana bɛnnen bɛ Safo Buguda Kurani ma an b'a fo ka waleɲuman dɔn bɛɛ foli filɛ mun ye Samu Kulubali ala tile belebele an b'a fɛnɛ fo Jalakɔrɔji kɔnɔna la nin waati na k'a fɔ a ɲɛna ko a dansogo ko ani ko n'a ye Samu fo mun ye Aja Bakuru Tarawele Jɛgɛnɛbugu kɔnɔna la an bɛ foli ta ni ka ale sɛgɛrɛ nin waati na mun ye Bawani Surakabugu na Jijɛ Soni Saka Jakite a n'a balimaw mun ye Layi Jakite an k'ale ma ko Jakuma Sa foli a bɛ ta ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nin waati na Nura FM suba in kɔnɔna la a ka ɲi waati sera waati sɛbɛkɔrɔ sera a ka ɲi Jakuma ka ɲi sinisigiri kɛnɛ bɛ sigi awɔ sinisigiri ni Madu awɔ ni ala sɔnna ma karamɔgɔ yɛrɛ kɔni yan a sanama ala concert de bɛ ka na dɔrɔn jango a bɔlen bana na nin waati na lafiya nana dɛ kɔɲɔw de bɛ ka na nka kɔɲɔw bɛ ka na an n'u tigiw tɛ ka an ka manager a tɛ se ka mɔgɔ manager a ɲɛ ma quoi a ka manager i b'a sɔrɔ ale manager togo a ka management man ɲi awɔ an bɛ n'a yɛlɛma de a manager ye jɔn ye a ye sini b'a ɲɛ f'i ɲɛna i bɛ manager kɛ Burama ye Bura ayi bɔn n'i y'a kɛ Bura dɔrɔn Bura b'a minɛ ka di maaw ma
ale b'a ko ye an t'ale ta la Abu Safina Jara mun ye n'Ala ma baasi wɛrɛ kɛ sini nɛgɛ ɲɛ 10 wagati mun ye Mahamadu Adama Mayiga zikiri karamɔgɔ Zole a bɛna da zikiri karamɔgɔ a b'o da Zole a b'a da a b'a surutu ta ka yɛlɛ a b'a ta ka jigin ten n'Ala cɛ fo i sɔn mɛ o b'a sɔrɔ a falen gafu jɛma ka sɔ kuluma la a kɛlen k'o dun ka nin sigi zikiri duma a b'o sɛbɛn da dɛ awɔ ne bɛ n ta fɔ ne y'i laminɛ don ne ye n ta fɔ ne ma fɛn fɔ Amadu tulo t'a nɔ ne kɔni ye n ta fɔ baasi tɛ ne kɔni danna nin ma ne ye laminɛli de kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la n ye laminɛli de kɛ ɲɛmaya so kalifalen ma Mahamadu Adama Mayiga fɛ n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko gafu jɛman ka Madu Mayimunatu ka dakantigi foli bɛ ta k'a sɛgɛrɛ nin waati in na ɲɛmadan ka Bala Sanogo Balajigi an b'a fɛnɛ fo mun ye kɛnɛ in kɔnɔna la Mamadu Kulubali ne bɛɛ lajɛlen k'a ma ko fa misirakaw ka belebele foli bɛ lase a fɛnɛ ma mun ye kɛnɛ in kɔnɔna la nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ sɔgɔmada in na Baba Adama Ture mɔdenkani bolo n'o de Yusufu Sisoko nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun b'ale bolo Facebook la sa mun ye musokɔrɔba ɲuman mɔden n'o de Mam Kamara ye ka bɔ Surakabugu na Burama Tarawele Surakabugu info mun ye Facebook ale de tun bɛ ka bɔlɔlɔ o sira fɛ kuma bɔra maa fila kun don sɔgɔmada in na Abu Safina Jara ani Bokar Tarawele Bete wasala